golle be kunga conseiller principal d'éducation yo ke ngureni soro beniga soronga igiron killu gi killu ko ni kharam mo nga ado khara killu gi ko ni mo be yo ke yan sikunga wad gangu ona ma ona ciga go dungo danga lenki nali oduna nyam ade ona nyam masala lema no be committee television kan kama yo ke ngwa o kata ma na ciga yo mo gadi sefen kine yerdo akati ana du ko sele be amna tabune bawni serani ana gane sitinde yani sonin kara karo kentu akenyi me bana fe politique ngara yani golnya le ngara yani wo ana gane sitinde yani kusu amna tabune wada ma moda ciga bismillah mare mo ngay wantren kana committee television kama yo faga facebook live nya len ko dake yo wadu mare mo kusu kunyi odi ciga yo ma gadi sefen kine aminata yerdo akati agar fonne ko len ko dake xaramo ke association ngano ko be yo da hana sebe ken kama wa du ken brebe kemre onari trindi tan be goma yo ha beni gatte findini committee kama len ko dake facebook live ke kama yerdo hakati mo gadi gamen kinai hala ko no meren kaccenga walla hala nyana haga message ni kayni kat facebook ke mo gadi khara o gadi trindi ko kadi kappa duma ogi trindi nei yo ke mo hanan poma parce que 4 nya khadangat fo lamani yo ka ke fo lamani ma ag dangite yo sonu ko la real ke kengo hana poma or version ona ni 4 ke ka dangit minute lamanu yo kenga harbisa hartuno nan harbisa sonu ngoya na ombu ken no ga yo madam Konate wada ma wadan ci bismillah madam ngantren kan bulli salam ale alaikum salam sonin ko nga assalamu alaikum tora makira kumbi tv noiri donc kaga tinna lilen ki yo masala lemunon karanyen khibarendi donc angara ko mo gombe oga wakati ki video na wakati khotenyedi kengani confinement khibare alla danya ken dangi honne har so ma bagati parce que watiki har ko dalilu makitay la kolinkano ngai gada confinement ke da bari hakatimbe à partir du 13 mars dans la kolinkano ngai ditere la kolinkano ku tekenga hetina nti kharangenga adukuta ken nokui puisque oskutu wa ngai dinanti école ngana jope mois de septembre odo fin juin na école inter antateka donc les gens ont donc kehije begado oju kengani wateki ada higa bea illa kengani hari harange ke minoko la kon lunga tere ida koni nanti le munu nankara kompon no gondi le munu nankara kompon no gondi ken kara higa bea ko yo ina ko inanti amron koteni honne le munu ngankawa harangati himbe ada ni préparation mada barikendi karanyo kube lui diga kawa karanga antale mun chuma soro be diga kawa re mun kuchunchini ni timma de golle kedi kenta asuma ka ke no kondi kella nyana gidei kella nyana sarnai donc oda tunanti hunun kotoni le mun ka donc le gouvernement a décidé nanti la kolinkano nanchage ngunyini à partir du 11 mai la kolinkano ngunyenga ida dalilu no hilla to nanti soit sarno na dunye tilemunu na daga école kanundi soit ina tilemunu na to kompon no gondi lemunu ngana daga la école kanu no gondi il faut kana nya garamogo ni menu na tunanti ira lemunu ku ira bisimilana to wateke sabu dangani donc mairie gabe adi inda décision otunanti ikullanta la école kanu ngini parce que décision nu benu gada batenga ima pare kendangani gouvernement da ko inanti ogani ganne école ketu mo kebe lemun tura anta daga na école ngadome bawni igan kawana bera kebe waramena ha kellanta nyana timro igan kawi kitunya nkini no gonu benu oda tunanti iga bo heti c'est compliqué lemun ngan taka watin tono me mo gombe oda tunanti kyan kamron koteni et puis oda tu imenanti lemenan buchinonga na hinu ku koni dangani na règle no ku ini sabatindi donc oku sonin kara olen kitrni ndekeke manania ona kona ga dangani hinu kan ko be buci swanda décision utanda le mentenge no ngani o annatu wa gadi nanti ganning ko kemo gonga kenta kiet kenni bale anda décision utuna talle men nan to compendio ken kani hitanai fo ananya alla ga alle meke alla ga chunchini igrange kedi della gane ken mo gonga tamma alla décision utuna talle men nan to compendi parce que ancho unten tayi nan tagana daga ikol ke yala du waterni ma du watentarni do ken kan ne nganda ken sikanga sergabe
agana kenchi kanganga sikara begani sikatu intenya parce que i met babu masaga iko i met babu masaga i haro ku imenu benuga godin la kolinkano no gondi anga no trimunki omore munde nge kolinga oga mide ngeti himbe kya kan hibane ai wateki ga jope ida kolinkano palatere ida creche no palatere ida ko ina tilemene nyonkin na koti dangani donc aka gana ti confinement nyame pourtant dalilu makite watenga aga ile gadina la kolinkano nyangu ni premienga kenna hadamare mungani la samandinia ani lesmana oda atuna ntike ngunye hotaranta kama anyido economy na nyile jopenia mais sere su se nganda kana alla galle mengar de nanno kuma alla gaile na gadi alla ga chunchini garange kedi okukon koni na konya konanda gan hara gana yanyi mera ganta chunchini wala ordinateur ntamma alla daga na le kolinkano kui anga tirndinganya parce que école primaire nunga kenga département de mairie kunya kipini kunga ado collège lycée numbangenga région nya kipini kenga lycée gabe kenga dia danyi ordinateur nunki ni lemuno collège du coura benuga ni collège d'antanto ida hokinia ngono wana ni mahokinia a confinement ken ngondo da ko inanti roto enga soronka maken no kunga ka association ndo de mandenga me ken no kunga menga anna garangundi kandi hikarabantani ahotendi ni garange ni c'est un métier quoi Allah ntagili nanti na dukarabana ntanganya na garangana yi kella ntanya mais au moins alle menga anna girndi aka ko gililere be aga ko folima anna tangram tago haramo ko da himbe no rakatai anta hani dabari hara gane aga kebe dabar nan kan tatu o ordinateur de kanga na hay age laga sangana maganta sangana Allah kenken agane kin ganta maga imprimante ganta maga Allah daga nale ko kake ina tinya diga ina kharangunga ini imprime an bangani andilli ani kinalle munga Allah yitirni fenga ordinateur yime Allah yitirni kenga aganya khoto yisui il faut pas que diga ne be gani odo sarno ko odo karamugun kuna il faut que nan kuti quoi il faut que difficulté sugara maga khoto sugara maga akana ko karamugun kuya anya golinya nyokuku yo anya lemnu kuchunchinde mbongo anya ngamundi lemenna daga ka masai est-ce que gana daga kolike est-ce que sécurité ngana kada sutirndi parce que irana no ngania egara diga mu igija binya mais oga tiniki bedanga ni continuité pédagogique kenya lemnu ku gara khasu ku hili benya kan rondi gouvernement da hinu karaba parce que anya ni karabante nyeyo akara ni sere suta kontenta kitike hiya ora gale mun ku cincini mo gombe karamo go no adi kunda groupe WhatsApp nunda bari igale mun nga idi cincini mo gombe e kan kunga nga kunda sarno ko adresse mail nunga ida kunya utiliser iraga cours non kinile mo no gonu tananu adi classe virtuelle no mo ida kun kharo en place nga ka odo kun chuga de mi mo gombe ora gale mun ku cincini hoto nga kumpuno ni dikwa donc oda ko ina ntisoni ko nga ora guide mana mo gombe iga kunu nanti har lemun ngante école nga école manyame parce que si ni de septembre jusqu'au mois de juin il y a quoi qui biranga sine no gondi hari irigiri hinunga khoto mo hinunga khoto mo ona hera nyana ken karange lemun kuraga kitana mo ha sarno ni kinun ta gondi higanari mo gombe ona dangi ni kundi personnel d'éducation nga itu arunga dinanti ke higari mo gombe ada sujua donc har lemun nga ta butine dotu ina kwa gadi nanti septembre no gondi attrapage no ngada bari ido miri nga me ira ga rattrapage ni me dabar ni juillet de août no gonda pakilo décision ma utikendi ina hotana ka huduma ka kenga ni ministère de l'éducation nationale nga ken city ina kenka huduma parce que kota su décision kurumba benda uti inarno kenyati information nga telenga yo ku information ni wiki noi patelenta sukindi donc soro benu ga ntonga ni kunna daga city ke hay na dalilu ni kita trindi ndube nu ki maka foire question nga ngani ira aken kadabar il faut que soni konga utinu benu go maka ogana du de mati konga o maka to ta kunu bane nanti on ta hinu kala an kan to ke bitonga mati ndi Allah ta et puis
nanti lanti le menchun chini garange nga bawni ke me makara ou bien garangana hetinga tongunya ni mais soro benu gollengani khaditir ndike la kolinkanu parmi donc la kolinkanu munyen palle ora utanu pili to garagana adresse mail nuku benu igas handini katoi ogara ijabini tiken nokui tirindi nduku ora ita parni tiken nokui mais on a tout nanti golle ke rotenta sonin kombane kama yo ay aswal ana soi kama au coup département 93 n'auront dit que la politique da koi nanti adani khoto ngani kubenu kama geligani khoto para hilla liku kama atala bangandi kuma aha humukun kama do iganu kunu benu kompol lokoni anati sere dangani to kompendi kiyemuma yo ala kompendi ngondi demanda kama ka agan chini kan ka ngondi la koli munyen pale o atunanti lemunu churanta dakana yo kanen kano ngani waten ka kanen kano ngani wakanga tu hinu ngai ka huma mei me okura gatibe kono soninka yarundo soninka yuko ndangani ina tunanti irigi la kolinga apo to enna swa kama me ore munde mandenga itien kano ku inamaka kemo imama ora ga kebe dabarni akenda barni oga kontuno kumbe ona sorontindi gella ganay golinga mi ko kan tamaka structure nunga ni iga chunchindini ka anna la kolinkan ku halatindi lemunu ngana gabo ikun qaratrindi ndenda barni ira ga ordinateur nunga ira gi kitana mo hakiya ka kitem palle paranga golinya nyuku kita alla ganta agolinya mogoy agoten ken ka goten ni donc ken ko ray gadi de mandula dabarni bawni association non kadi gollen jo pasasa donc kun qarale mun kutunchi mo gona anti sa kenke e confinement dabari le mun to ko kompen no gondi kharangen tanyana et puis gadi wa mun dale mun to ko kompen di parce que kan toni kharangen tanyana o imenu anyi le gado ga perdi lo le mukma donc o ragi de manam rombe kenya i gagné de kolinga mo rombe gela gane ga ki 8h ni diga ko daga ne kolinga ingiri 8h nga intaru ini kawuni kala mo gonunga tina kebenya ina kunda bari gella ganay ora ganta hari corriger mo goy godi en tout cas na photo ke utuna warakati gara mo ke ona ogana du togoto ona kunda bari parce que gara mo ku ina du togo hali gadi golunya na meyu idi golunya na meyu et puis les mene suga ma connecté les mene suga ma ho warakati ya ina ko ini nanti aywa kele mene ide oda sanku meyi donc attention peut-être que décrochage nga kele mene no donc on va aucun golenya na meyo ragale munu kura gigarde le mombe donc on a tout nanti en tout cas irigi ribarenga rotenya na sukama ke wate da hada manga da kanundi hada manga da ju mais kenta siki ora gadu do roto ebenya na di ko ganta kendi donc continuité pédagogique ke betuba bununga kono kenya lemununga intala kolinkanundi ka igan kawa karange benyana la kolinkanundi halle o hadu do roto no iraga ken karange nyana mo ogada okuga kebe sasa oga conférence kebe dabar ni distancing nti oga wakati kebe di Kenya nchigi oga ken dabar ni kenga he ona rende dunia kimeme oga emission ku yoki dabar ni dome ka wakati ngamo rombe yani oga dege mundi Kenya yi donc karange kira begani il faut kona wakati ke ona ge mundi Kenya sasa karange nga sarno nga ankara wamma karo alla galle mende mana mo gombe anate makko ana le mengirndi anan tantaku ani godi nyanyo kungutu agama ke be famo na koni o gara giki nyandini gara mo kunga mo gombe kenga o gara kenda bar sarano ko igana haranga anga lokaso anga kuperani fele sunya nga kentini mo go anga kitede ka lokoli et puis à l'occasion que le compaire o gatini le munu ndanga ni risque de décrochage yo okuna pointe ne a le munu benu ga connecté le munu nga ma connecté o ganta le minu sukala ikenya ama message warakati gara moy yo e gara mo dunga nati connexion na nyale munu connecté yo igana himbe warakati ya jabu ntanyana way ona sarno ko ni rilia o gani rilia sarna mojabi o gana message ngare ya majabi e ba o ga tini le munu mari ko na mo gombe c'est exactement la même chose kwamba
aswan bana parce que rambo ke rangane a go lemenga ala mpula ko len khibarendi donc a ho hoyi on tatu donc il faut ko kana ko yananti hari oga madunye igaile ne kati ko ke hilolo en tout cas kharange ke ken nokunga on a du rotora gitimandi voilà o président nga awa ma direct ngir do kat kane mo gari katay ke ngani sukay na bu jabra fa Côte d'Ivoire wacha o kuy Paris ak en Côte d'Ivoire yo technique ñandi question ke nga ma fe o sulami mekita ha bu continuer d'abord inshallah mo gari katay aywa technicien nga ma inshallah daga inshallah daga de amna tanga route brevet ke mo na se fenkene. Très bien. Donc, la continuité pédagogique québécois, ça, on a munda na date nous d'entendre le gouvernement a déconfinement d'abari, a une anti école nous namuni, on a d'autres na maternelle école primaire nous. Hari maternelle imbegani, idaranua lemunu benu gankawar no sepenga. Ba uni kunna kawa garangin tunu sasa, yan kawa sahanden tunu sasa, on a haikuna lo école inkanu. Collège en Kabegani, il a connu à partir du 18 mai, les mounou n'entraînent roenga collège non bondi. Kenkai à partir de 6e, 5e, fin mai, il gana évaluation d'abarigella, gana écoute son karagarno, il a haïmema. Mais quand tu n'y prévision parce que classe bane no rondi, arakatani tampile de les mounou karaki. Ça c'est la moyenne. C'est une normale lignée. Ça, orantahar les mounou tamu to classe bane. Donc les mounou kutami chouanga d'abord ni morome. Kem pa isarno nyama. Anga munda le menon daga ba, manta munda le mengarga. Sorobe nu gana kanu ire munna daga agana humu tamudu. Ihaya haynya le mounou benu i situation nga igatu nanti karange no kunga difficulté ni marasoni. Hay kunya auto prioritairement. Donc igana kunya auto prioritairement ina hay radi gella ganai igamu ndala le mulku bitimilla gella ganai bismillah mo nga gella ga siro makamaso yo igana ko mutu sel place kutu bena to wani na kutu nga vai kenga ve place ngam to kala nyani ganti fay en tout cas jonga dunga hay priorité nyana soro be difficulté ngima qaida ko inanti igana ko mutu ta hananga iwa hayni gelira ga rotation nga iragi dabar ni mogombe yo mais hilolo oda ngari nanti merga be ali kunyi menu ma wakile école kanunga ngini parce que école lantango ni personnel halle personnel qui mebegani il faut kana nia oraga kun ka sécurité nga oraga assurer parce que wateki yana swa kama ana swa kama et puis organisation kumbanyeni donc les mununga kitia kiranunga il faut qu'on y gabondia yigeranunga les mununga dati ntonomé mo bon goleke roteni c'est pas compliqué c'est pas facile donc la koliga be ali kumanguni hilolo ha odo 18 na ida ameyoni. Donc, son incon en kiga il a encore himbenyana dans un premier temps, il a wini des bébés. Il a haï qu'elle a déjà qu'elle y est colinkanunga imunima limangun kenibane. Ah il a dit il a haï gelia geliga muda ire munga kana mire munga. Agane gana wakile nantire munna daga. Gelagane conditionnunga qui sont bien remplis la gale munuku bisimilana. Ken no rondi. Le président va qu'il est le même entre compagnie en tout cas en taruta une anti vacances il faut qu'il les mène et puis contrôle nyana kama contrôle begani kenya gara mo ngana e goldu do wara katile mo ngana tini dabari ina kono ke wakati do ke wakati na golen na dabari donc les moukou sa gandi katia c'est les begami sa gandi katoi o watu nanti ken kama nga déjà problème na kenno ka problème ke ara nyana problème game soit golinyam kenta mara soit connexion tamara soit amagole Kaken tutuni kamoro angamako. Ranta tuini. Donc, quelle que soit la difficulté, il faut que présence en quelqu'un nanya. Connexion nanya, connexion gamanyangi, ina hera nya ira ga message nga la gara moro nga mabunde. Na ko ina tiwa difficulté no ngondi oragia chunchini mo. ewa madame Konaté ewa maremu hafaga direct nya ki akati ewa committee de télévision kan Facebook ngama odo sere be gene o masala le manga lenki ken Aminata Bunne madame Konaté yo ken ngwa wada akhri lenki bawni agolnyana awa akilenya yo ngana fotrini sere ananya kamanga gat akilen to ken fanga tangatinde ngismana don nyanganya yo aga explication ko be ko wacha aga di ku beni su ko xibare ki kamal len ko te ko famu nan sere ani aga agollenga aga anoma
yo kengen ko xarangun den killenga iga gunyana no nga yo o ile o president ka kengen sukena bubu jabira afaga no ben Côte d'Ivoire o dafa ga direct nga yo aka gunyana ken killa yo ala ngana Côte d'Ivoire do yere intibal mo ka ay fot lu mu xarangun den nga wa president wa dam bismillah committee TV ke akati anga Côte d'Ivoire o ran kunyi ado wa ogida wa Ismail Kamara o da su kunyi dono bange bismillah o muke kebe lenko daga me yo dokat kan mo gari kitrin dun mo ngari ngari trin dun yo trinay yo marum ka yo fine Facebook ke akatiya yo mega gari trin dun trinay yo wala o meren kachenga yo hanare o khriya dokat kan bismillah wa ngaf me be kapa wa amnata bunne diga mo yo ado gari sel trin gamal kate sadi o buci wa la to bolay وكاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايوا اخيني سنتو خاتين دافا سكوني ewo DG Buli Fuseni Soumaré yo ndankuni kuni de fatama na kuni den tagandi wo invité nga lenki agani Aminata Bunne Konaté madame Konaté wodo kuni wodo ndawari wodo mama ci may ma diga mu ko benu ko est ce que kera fo ko nga dangini ko parce que ni peyo nya ewo ngeni xana mu dana nya ngatu niveau ni tabana conseil pédagogique ngatu kenke fonte ke be kunyani asu gérene kuni yeli ha gérene do ibnu ko batte ñaw kuni xara mu ndano ña donc yo xari ci côté ki yalla gari taxé ngeen mo directrice expérience ki am dal fina ana xasula manu am xar sine baga fina donc kaga de kebe ko kenki le bana batta parce que anu su xara mu lenki côté ki su naya trindini dinantin ke trindinde nga lenki côté ki nke gatti kara kebe kenni na limnu ko géré parce que kunna ko na limnu ko géré mo ko be limnu li wali mari xaram mo ko ni de bari ci mo ko li de bari ci mo ko effectivement ken situation anu ko nga a xote ñaan parce que légui ko take ken te ken kara nke fay ki en tant que mère de famille rem mengi ma de 9 ans engagé ne aga pour ni gérer ne mo ko be à distance e wa xaram mo ko ni xay dono nga i xaga yirgin ko take ken ke maña xaram mo ko nga ki xibaar gérer ne xande ki situation metu wala ke de bari télé enseignement i learning la ko de bari Égypte événement ni ko nya en Égypte wala de bari tani fili ke révolution ke gagna wala de bari aussi ke wati fana ke donc grippe aviaire qui wala de bari donc on a un peu d'expérience par rapport à ça donc lim ki kota ke ko je suis pas enseignante parce que ngaya de bari ni kembere effectivement ni une situation ko nya à Égypte on était au point comme kenta wala de bari ni xaram ko karanya ndulem no de bari xalin ki kota ke sarana ñani c'est vrai que xalin ke en tant qu'enseignante avec toute l'expérience que j'ai eue c'est pas facile pour nous les mecs qui suivaient de 9 ans à Gakour ni de Berni c'est pas évident du tout ken chahante yan retard et puis tout le temps enseignant nous pour y harceler avec des mots enfin harceler c'est un mot c'est une manière de parler mais abana ina mo ni nya xana nga yo ina moni nya comme kay ni ko ni ko betan le mari attardé golle ngo ma wori tay gona golle ke xay ina ci ma wori yo parce que ngul le limine ke na un peu na autonome na ci tay gona na xay mais tay go je suis obligé limine ke ga tanke be ñanan xana ken tam ya de ber ni nga taxuna kara pour na fa c'est la grade de bari wala c'est la gadaga parce que limunu ko nga na la tota ina daga foto na de donc xaram mo ko ni ku i droton to ñani parce que xay do limunu ko batte nga les mënu ko rosini les mënu li wali mari est-ce que de voir ni xay attend est-ce que vidéo pour nous bonay vidéo ke waxti nga est-ce que les mënu ko tawé i xay no tout le temps a saranu ko na vraiment golle ken saranu ko ma parce que ngesi men saranu ko ben gama xara ina ñana kam ko parce que nke xaram mundi ke expérience yi maha problème ni maha ken dangem pale hadi lenki ko take sarana ñani nga ngutunante akote ñan donc sarana kutu kun kentu ga gérer mo ko ben tutu xaringa conseil be yakiniya ina mané de ben donc na Aminata Bunne trindini kenga ana kan conseil kinni sarana kun kay mais en tant qu'enseignante en tant que directrice en tant que parent d'élève ngi me linki ko take solo ngi trindini conseil hintu nga conseil ni beni kiniya est-ce que kun conseil ni wase wala ngamola na tu akenga ana manni conseil ni kini sarana ko ni ñana kam ko kubeni gama xara du tout iga kat ko lemu gérer mo ko parce que yinké tirni ni
amati bunne gare kebe kon xana kenya kon tine seres ke iga taxu ni 40 le mun kuna tuti yere ken xabane ni fois parce que solution tanante parce que kuma xara inte ordinateur tout xalimu ne ke tay gona ay coincé ne kenya kam ko ne kenya kam ko mais c'est pas aminata ar fonne jabi ke ngawna ila trini ngana aminata question fana fara ke anian fonne ko ngay anna au président ke anna question ke anna alors ça dinka question ke jabi ni sukaina salam alaikum alaikum salam wa rahmatullah et jam yanku ni yauri jabare ñali je vais changer de place jabare karamu nunga il faut karana tuara dinanti itrindindega be na kanenya kama au ni kebe gara utarundi keni watenyi donc lemu ngama jabindi lemu ngama devoir nu ndege lemu ngama connecté hi hana kenya est-ce que lemene kia jemuti donc message gabe ga kubelu surina ga iga hirindu kubelu nya kenya ba na tout déjà est-ce que lemene ke awajemuti keni bani kengana girno ngani agane lemene ngama devoir kedenge igane la ratine ana koni dananti aywa nke a ordinateur nkamare nke ma golinya kenta garambali nuku bane kama har kubenu ka garaba igali muku wala autonomie nga igana le muku ko comprendre il ordinateur nanti ngoli a hetina tele muku agoleke kama okuda sarna gabe ya giri kundunga igati do dangani aywa pourtant ke ya rinya ni a golinya ordinateur kama una tidangana aywa ordinateur kama golli be ga kinai ko ni magoleke daba donc orindu ko ni halle kunyanya sababu wale muku sage golluku dabarni puisque da tunanti hari ga kanun no di contrôle ni kama donc contrôle ke odo sarno ko ala na contrôle ke dabar kenya okuna ko ni sarno ndanti aywa golle manya timo gonga sarno kana ko dangani aywa nke maka compendi pourtant aga gollinia donc osuga no kutunki ni me alani lemene ke atunu nanti iranta lambu golle kiti keni bane ahilandi himbe gara golle mpilan kotonde sarno kama kenya angan kangolenga et puis il faut radi anani ngari analembe ke chunchi garangenya kenya da golle ke hilan kotonde okuga kebe kono sarno ndangani iranti ka ke golle ngalawa mais na lemine ke girndi na tarundi ado de temps en temps na laguga kenanda bari qaramuru ku bana tunanti lemine ke harsa amaki lellaga iwa kono sarno ku dangani iwa koni dangani uga golle be ko aba ni golle ni ou bien connexion be ga kawa dabarni ama connecté yala problème wana gama internet yanta gama ou bien ordinateur anta gama ou bien demanda anta lemine ke ma au moins uga na kuntu hinu ngane linyana normal nga lemunu be ruga kawa gomini priorité nga kenga ora ke lemine utogar no ken ko mais otu wa ruga ta ken chudi lemene ke yi a difficulté nunga italampu munwa igaragana na solution kita kenga ken koteni mais uga ribare kibedi osuna raga nanti ribare kumba nyani odo memende nyana me moga ngema dali lunga no humbe parce que e-learning kebe gani haro kubenu gahara agananya alle munga na dangi hillo sikodi c'est compliqué c'est compliqué parce que niveau nun tabana yo donc tunchindi mo nun tabana priorité nun tabana et pourtant har priorité nun gar tabana mo il faut que anna le mukusu bane anna sudema bane Allah bane utanga bane to voilà et puis il faut que radi ankan kawa golluku benu dabarni anna kun kada bariya et puis la troisième casquette parce que au poids garangen rondi mais on est des parents sukaina gara comme rombe et puis au télétravail en rame parce que les munu beluga il faut qu'on a on y suivait donc ça devient triplement compliqué l'enco comme ce qu'on a que question be poser a continuité nga fana gandu ko ante fe dungue rega solo demana est-ce que en kum fe donga tin ko ni mo ba antelimina antela mairie nya ba ngateli tri nanti ngere le mun ngi ma encore ma antelimine kum fe dui mairie la community ken no kuyi la kolinkanu la ga demana ti ko kuyi parce que fait de coup de mairie ko golini do mais ido e kolinkanu ko golini do mais donc kula ga demana ti ko kuyi mais priorité ni na tout déjà est-ce que o e kolinkanu nga ni ba agane ga nguni décision be ka sarno nga kenga na tuni ensuite iga kawa golini do me morombe kenga
odo école kanun na hay mo gombe adu demandano oni hay me magam voilà wa amneta bo nayle do question ngomu nyamo ma yo auditeur no kudo auditrice no kuwa so be ngane ko community terin kanano o murni su ma ga lefi ila wa facebook ke ila question ni poser nga dono wala community téléphone fay ke ila wa khili 06 59 27 83 23 ila question nga ila wa khili on wuto en direct nga kemre wa oni question ko pasana ngi ga fumbe betini len ko dake ken question fana len ko daga suntu trin kenya lokoli muni kubeni lokoli nga guni len ko da lokoli kan guni il droit ini lemun deni est ce que len ko daga ido sikka ngame ini lemun kuni deni bu serbe ngi lokoli lemun deni mané ikanna kebe kiti dono ko kaje woni fita serbe ngi lemun kadeni manne mbonna parce que hinu hiliane mani kanena soronga wateke akaneni yo wateke akaneni parce que wateli karabangi nyedi harsa solution makiteke ngati donc la kolinkanunga iga la kolinkanun taga mo gombe garange ngani mo gombe adu lenki ko take ko kan ko garange nyana mo gombe c'est odo kenchu organisation ya hayme lenki donc ngara ko mo gombe serebenda wakile nantire mendengene har kenyi me koro sinde nyani lemunu ngi maga mo gombe qaditi qaratin dinden dabari kiti yankranu nga mo gombe qarga non pai sorobe nu ga qawa occuper le lemunu ku ila kolinkan ku no gondi qaditrindi yala huma ga kipeni ya mo kammo gella gane gana kun kona ga ngani aga gana sagai agara lemunu ku dengene qindara ka ga ngani mo gombe ni tadanga lemunu tammi donc aga ga masagai ga lemunu ngana to ga ma kompendi iran ta to ga ma kompendi ga sakai ga renkene itoko kompendi di igan qawa garanga ko tanu benu inqara mais sarnon kana tunanti garange nga c'est important kalemenen kai ona warampine honne bawni lemnu ku igana e kolin kanu kudi igana leru hiligara yara gana honne tuma récréation nga raga kati 20-25 minutes ken l'école primaire nunga yo collège nunga 15 minutes yo donc lemenen gana honne tuma anna karanga ni gadi nanta nyillerni anyille taru ani gollenga ani lawtay anga tu serebe gollega hejikenga nantana ken karaba kundu agoten confinement ken rondi saraga be anya gollen koto saraga be ama hakwa kodoranki gwadi ken dire menga rakatu maga karni do garangenga ah bon a tremblé en France oh là là ken mau falni kenya no katini gollen ngana ko taga kama kada ko nanti gollen ko ten ni aga kama ya fosude ora aga de mana mo gombe ona aga de makun parce que na lemenen qarangundi ken petit hoyi nan tan na karabo yo asu heti qarangunda nan méthode nu nyana da batenga donc ako tenyeni alle menga na konto no gombe anga da esi na koyai magabutu mais message nu la gada kana kati qaramo no ngam gombe nan tille menga gollen qoten na kama pourquoi pas agane gido ga maka gido kuna de mi gollen dike mais attention anga ti gido na de mi gollen di haitini gido haitina ti gido kani gollen ngara do ko ne kede mandem bani ya yo parce que radi gollen na mei iradi gollen na mei donc kenga il faut que organisation na nyangia gido ngana de ma honne irani le kati me gollen mais on a toi radi na tiki uchi buchine rantanya na ko école normale ayana tiana et aussi buchine kenya les mununga et continuité pédagogique ke boga kono kenna mara kuti parce que kenga na kuti so kenga na difficulté tanai igana ile école ngoto normal nga haratimbe kenya na difficulté tanai ewa kenwa question ngobu nyali o marenka cheke yo ona fay ona yut fono fonne kenga gobu yani yo ona mar mukuna na wari ga ku question be kan kat marenka cheke nga yo monsieur bari nga ona mama ar question posé ati question fana e listening ku ka e wuni kan kati so ko men ben ko lycée kan kati ni ga wuni yo a question filande at BTS ni nga ado classe préparatoire est-ce que ku ngai len kati e wa cours ni gadi ma e ku lokol ku tere lew yo question ku fili ona fa king fe ona mamudi so alanta sutu ku fili ana fa ku jar kimir na question tani posan alors question hananga ngara ku mo gombe ta hanake na utu collège
4e, 3e, adu lycée nunga, itina évaluation d'abord ni fin mai. Na tuge laganai iga école ngoni kulle munu dangani miganti ngoni dangani. Ironi da koni nanti mois de juin. Ayi haqilendi nanti na lycée nunga ngoni. Kahilolo décision mauti kenu. Classe préparatoire nundo université nu. Kunku nga hilolo kenke itikun terentunye. Okugara himbe hamu kunkun tangunye. Mais hina gouvernement nyamara igara ko ngombe ina wateke a haini gelagana wateke kana lamp igatu nanti l'école nkanu lamu nyini wingu nyini geligana tu nanti khadi nanti intérêt tay parce que année scolaire nga adugutale munyenta kanyana lenki irigi kuten mais juste kunno kuno collège kedo lycée keno konga pani nu hiliana no ngani examen ngano ngani keni le munu benuga 3e nga iganka wa brevet de collège mpasene ida ko ina ti brevet de collège nga le munu ntaka pasene gadi ma pasene mo gombe anyana contrôle continu ouais continue ni ya le munu ngada note nu benu kita premier trimestre le deuxième trimestre nga ya hay kunya utu ado gara munu nga appréciation vero na 3e nga parce que maintenant note le 3e nga ina ko ni gadi le munu ngadi brevet kita mi gamaki bac en kabegani c'est exactement la même chose voilà ewa nar question filono ati ewa est-ce que le munu ngada classe yi gadro ina masque nyari nugu nuga wala im droit gam nakino nugu nuga kama gado gadi igana yigeni ga est-ce que yigeni classe ni yanogo mi yigeni kalere kunga yo ar ku question tiloy kesu organisation ya hayme masque nunga ida ko ina tile munu ngana ro classe ni nogondi masque ro enta hiro halle classe ni nogondi masque ro enta parce que oranta tini le munu nga masque nan kira no nga haro ku benu ngani resunga déjà o kana masque kero ndai a wode kuno surtout ale menamba hiro halle classe ki ken nogondi masque ro enta ida kenya ko kilolo mais changement là d'abord ni à tout moment en fonction de wateki ga évoluer ni mogobe que sur hilandi ni mani hoy make no ko yigere est-ce que yigeni classe ni kuno nyaba ba ma ilentele dortoir fo ko agati ligé fo yigere ki rabe gani nti kenyan tigi hilolo la kolinkanu tsubu kama ngonye parce que igande ki organisation nga kenta la kolinkanu ku imbenu mara kenta organisme no tananu mara donc ilo kan ka haindenya na mei hilolo oni okugara himbe hamu college nga ida ko yana ntina sandwich nunya kinele munu gana sandwich nun kinele munu yogonu wadi ko tile munu to classe nyano gon yogonu wadi itile munu baka cours de récréation nyano gondi ka ona bera nya walina l'organisation elle est très hilolo kenke une organisation uniforme bani kita quoi une organisation uniforme bani kita parce que hinunga ko organisation et iga ko organiser ne uchebe no gondi ucheke lora et puis wateke da serigabe karundi da serigabe de gundi donc ça odoken une organisation yana me oda a amuru yana me solution ga kitene mo gombe mais rilu gono di konkontia carrément iranta école nu yini parce que iranta le munu ngandini timo ronga et puis personnel nu benu ga ko le munu ngakeni ken kanti mara donc il décide nanti ça kenke inta école nu yini d'accord ewa que je tana begani est-ce que ku région ni begani zone rouge ikun kale ke awinde fo nok dumben quoi angata ikata magani kun nok dum vernya kun molderi manya yo ala yan mole dari make lokol ni ngini ka kubeni gen rouge nga enti ngini yo ke hakati lokol kan ku yimira ma ganya molderi manga may to kunya lokol kan ku ngini non parce que l'école kan nga primaire nga haragane nga zone rouge nyano gondi idi ngunyo ida école kan wi gonu ngini har zone rouge no gondi oko hay Île-de-France no gondi mais runu wi gonu wadi ke hay goni j'habite à Rony pourtant on a Île-de-France no gondi on est en zone rouge mais école kan nga ngini kay gadi ngini mo gombe ida ko yi nanti ora na kelem na pakke bani awu donc on entend d'agir qui hakeli oh no kuni wadi merinu tananu wadi ku kada koni nanti no kellantanyana zone rouge no ku no kunya lieu de vie no centre commercial nunga iti kunkun tekka daimu tant que ni toro zone dumbe ni yana wandi intakunguni odo kunga nyana verna intakunguni attention amneta micro ouais ay iga zone rouge ira gale munuku ira giya ke inisu iwada barna kenni école primaire non no kunye ado collège 6e 5e voilà ewa au président ngere na question na ilani kate c'est le trinu ga kama kata amneta ne kemo na ragadi alma ko noti me on a tuni mar mukuta c'est le benali fitrinu ngayni allah wa khili téléphone me wala whatsapp ngoy wala angla question ko poser on a numéro ki ko ngada aso ben gana jamane falle 00336 59 27
83 23 afudo tumu tankerge do kobu temple do nyeru tansege do siko temple ado siko ay wala question posé ne WhatsApp ke kuma wala hano xiri wona hawtu kuma président bismillah ewa vraiment ñaxali en do sewe ñani xadi onati wo invité ndanga Aminata Bunne konate danga anan nawari anam mama odo famu yekite siri agre explication ni veni ko ñoy ka comme ay megro ko be xibaari ke suni konu yeke on seren ka ngana konu donc il faut qu'il en rassurer donc wo haju ñani psychologue ni nga wo xa wo famille ku wonta sakku psychologue ku danga psychologue nga waxanto nya foni wala hana yampandi maka kun coron dambu donc on to dungene tintona psychologue ni nga agade ke exemple be ko ke limne be tremblé diga de kaman ko tumaga kara violence conjugale kenke woytu nanti fo ka fay siri lemu sara non naxa sara non pili naxa bité kebe gi maxa kani ko no nga lemu gëmu demu taxunu kani ko no nga fay ki une fois de plus ano xayni kati wo biré ki wo biré ki afo gabe ntitina sude mais afo gabe en tout cas wole munu ku ko mo gas veneti sodin kon toxoninya wole munu ku ibirene sellanya le wacce lenki kota ke saranu ku yimanti de kembre kati lenki kota ke garani saranu ko anti leble keda bugu ando toro ndin menjange ngam masalana ndin coro ngam masalana xabu parce que am menjange lampay ancere lampay donc habitude mo ñoma ha wodo lemunu ku gadalana me xam kuntu ado kineni ku gadalana me xam kuntu donc lenki kota ke wodo kineni do yakuku parce que yugun kay wono ke lemunu ku donc obligé ne wacce obligation yan ketanke il faut qu'on a cohabitation kenya cohabitation nya sobe donc kenga ada ken khariti khar soro beni gama soro keri ide le munun katu ndu momento le munun jogi le munun traumatisé khir sun ka traumatisé parce qu'ils sont dépassés qui do kineni naxanga parce que wonte ken côté fayni parce que comme soni ko nga pudeur nyani sax moy nyani yagu nyani nako nanti kedo kedin kita nemani de berni donc kengo on ko kelenki yo Aminata Bunne toujours ñile de katanga xarin ke gana nya lenki anyani invité donc anken danga lenki kota ke mutu psychologue nga serenti gili lenka ngata ngati psychologue numéro téléphone ni beni soro ngi xili saranu ngana xiri idinte memu ku français xanne yo yu kun kan ken xibaare gérer ne kam ko ke situation bi gi maka kani ko no heureusement wacc ke déconfinement nya progressif wala ci le munu law bak fonne mais adaptation ken to relation ni ko no nga et ke xani lo sonya pour à l'avenir odo le munu nga kat birene do be mo xobe toujours ogi wala kat selanga activité ganto do le munu naxanga ke conversation ganto do kinani naxanga donc lenki ko tanké pendant 2 mois obligé wota xuna waga me fayni on est face à la réalité donc andam manne sima kenga ke situation be waga birene lenki angara diga hinu benuko anda sujet nu sikiarti violence bega katele munga violence bega persuni menaha ado promiscuité kompen rondi odaga madini okugo leke ngati gara mogonu ku kanunto nyani c'est que les munu benugo magala kolinkanu ku rondi anga lemene betu gelli abuchine généralement na auto primaire ngana wara collège ngana wara lycée nga hoho anna sino na katime anyana quel niveau no rondi donc quel lemene yi anna abuchine nya situation hoho situation gamo en tout cas situation compliquée nunga no rombe antu arunga kundi kenya ni lemunu igunu wadi kunga majabindi e hortini ay garni katu ko igatini aywa madame Konate kelemene hila hulane ama connecté ama khirindi amo jabi o kanu ntenga kelemene khibare donc himbe go kumara kendi kutinu benu go mara kana khirindi o kama solution kita o gado solo tananu angoli ne domeo conseiller d'orientation psychologue kuna la kolinkanu kuno gonye hara gane ile ntoga la kolinkanu no gonye odo kungo linia harsa donc kun conseiller d'orientation psychologue kun assistant social kun ogna ko kundanga na aywa ke situation akeno ngulane kunya haita numpiliutu ira aga daga na fami ke de mama ngombe parce que har la kolinga tere mo gomo de mandube nu gado la kolike de kuma sigio masigi e situation ke ko tenga ni mo gomo harsa de mandube nu gado kunga kuma sigi harsa
mais on gara no be ko soninkara ke confinement le sobe gani a été nanti soninkara bani ka una soninkonya ribare nga donc una ko nanti soninkara koni anya le soyi ogano hakilenja kamba gandi ele ko ganya na ide ani hoyi oraga odina dundino na oraga ibi parce que lemu marandenga anta sere bane mako ahan kanna yagarunya maka kayagarun do igunya ka wale mu gomini surtout banchireme yagarun do igunya ka gomini koto ngana nyam nuhumbe yagarun do iguna ka wataru no nanti aiwa dan kere mi hulane de attention adilla sama tikeno ko oga ko mede na gombe ona mede matiko et puis kibanyo soni ko maka koto ngana yo kama ona koto yake ona tongondini du dia au lieu onti ona sere brago dema il faut qu'on a quelqu'un qui hudu mara nanti hadamari munyano yi donc koto ngana ri hakatimbe o kana dudu koto ora kada kana kapti brago dema na mo rongo hinu dangi de mo ko na soron pinu dangi ni il faut que soni ko ona quelqu'un hudu mara oga kube nu ngalla tubabu pinu ngana nanti psychologue hetin ke galle non psychologue heti hota na kinya nanda gimbo onko sere dangani ani gongo anti kambo nte yo akuma ana gongo wala na lokile wala ana kiru tawondi exactement ana kiru tawondi ana rado kilei ana konanda ngen nanti aiwa anna keno ko hulani ambane heti oda kunya kundo ana ka bakati ke kilana mais osoni ko yinga be roti no ni tongondi dudia ken tongondi dudia hanyana masibonga donc ça il faut qu'on a hinunga ona hinu nyula petit à petit ke confinement himbe gara hillan kotondi osoni ko kama kompon koto yenga soni ko kama golli koto yenga soni ko kama lemunu maranden koto yenga soni ko kama donc ku hiru sikida men karambala ko kama donc ku hiru suda menyo kasu hilli no gondi kompo bane no gondi pilembane he c'est plusieurs enfants. C'est compliqué. Surtout que Bengo Kudo Bachiniko. C'est tout le monde. C'est compliqué pour tout le monde. Amna Tabune Harbisa Marimu Vagan Rectia, Kumbi TV, Facebook, Ngama, your linky Sibiti Kinga, Granyare, Kingan Amna Tabune. Agari agni odanga masala lema bawoni serebegani akungolena ani aga poste belenkinga keni conseiller principal à l'éducation kengune ro sorobeni ga soronga ayron kibegi gongono ga kilungo ini kharamu go nganyar mo be ko la kharangen ko ngana yakama iga tegani katia iga kilungo ini asikido kenya batenga kengwa or kenya ko sonu gondanga o ku emiso ke be ngad be ngad na hadingara nan mu hadingara keni emiso tan sigira wure ni selesu sigira ngir kumbe banna sigira faga do faga sigira nyal ko ta kuma bawoni aga sikike be afagir kenya ko sonu ko ngana tiken ke golle ade berni atwa ko ngima aga ke betuni ina ko hada ngalenki yo kengwa am so o taw kama yo ande foko andi kam kuno won nayle question posé na bawoni anti xibare ke am nya fina xa it peut-être rattrapage ni ngade berni ala nyana mois de juillet ani wala mois de août wala septembre kengo yen ko ngase be na mula len ko daga ngana vacances ngula ndo vacances anyana kamo androna twindi ya wala na lumu ko ni tekka parce que ngana rattrapage ngana lu tan kele mun ko lata kende berni yo sonu go ga anu man ko ngi danki de toute façon vacances ki no ko nga hilolo ke vacances khibare ke hilolo su mungunde nyana kengo bawoni frontière non terrain ko nyani bane hilandi hari ekoli ke imebe gani imakurando dangani est-ce que o wa golini juillet no ko les juillet no donc au hay gouvernement ya trin kana kenno kuy on a toi radi na ti hara gane igana juillet de août kino normal nyai anda le munga na har daga vacances nya septembre no rondi iwa remise à niveau d'avoir le munu kusu dangani ona hay le munu nga point bay iga point bay o ha o tukenye ora gide mana mo ha ahitina nti wanyana komi sine nya sine normal ya osutu arunga nanti irigiki nchine ndo sina kutunta bana asutu arunga nanti ke watera higa be elema donc nkani septembre no rondi anya septembre anya juillet août no ronga o le munu kuga niveau be évaluation nyanyana et ensuite iragi de madame Morombe quel niveau raga rattraper le Morombe il va kenda mais quand c'est qui aura galampunu hein qui ucheno rondi ogantale munuku de manila kolin kebarende Morombe wa inshallah wori diga wori famu ngar katanga lenko take
amma on kata manetrini ni wa saranga lenga kata manetrini ni gouvernement ki radden ko take wala kata manetrini ni bulo ko linkani alle mun nga agam daga kata man exiger ni ko len ko take anya agam daga angla ag draina fumbe be kinanga kuraga to kanga wala ga rega yo angla fumbe ni be trini ni ya ga nyana surmadu aga nyana garantie ga nyana mo parce que ikono len ko take alle ko lemuliti ha meger fumbe be ko yimi garantie ci ko len ki ga deberni ngatina ta distance ko ni ro mena nga mi kenori ni bugo me wol tana est-ce que angat man garantie ki ko lengi gira ga ibe kono sarno laga himbe trindi ni la kono o dañu da jopa kunye inanti haraka nay ordinateur gantama ou bien imprimante intam ou bien collection tam alla daga nakati la kono kanu ku inanti naka hisinan kinanga alle mella ga golini mo kondo aga naka hisinu ko sa kai sunu ko aga ile daga ni kinya mo gombe kella da bara la kolinkanu ko nuno gondi ida près d'ordinateur no ida kunda bara no hunu wano ngani kunda kinya complexe ndo association no kahi ira gale muku ira gi chutu mo gombe ira gi de mana mo anya ho tintindi ndi puchin ntano ngani la sama yesu gana ya gaile muku barangi mo kuna ora la kolinkanu kutin tindi ndel la nya na duto kan kompendi ira message na lakatia toni serebe rangu ngani serebe rangu tega he la kolinkanu kuno no kunkaranya anga tuna tila kolinkanu ni anga tuna tila mun na bakalere be lere ana daga gemi ana daga katira mo ke aywa nkera ke decision to le menni ma kan no ni ha agi ma kan no ndi kela sama yego ni nga aha ora na mede mana kammo iga ka wande mana mo be wa ko nanda ngani parce que école manyame na du to compliqué di harsa continuité pédagogique odana meya e le munu kuyi o ganyi dia mo gombe o gan tambu de galan pour range keri ko gombe harsa odana meya e khoto yek be gikama hara gananya école gahe hara gananya ana burun koto yenye e fonds social be gani le munu kude mana le munu ku gani école ke no gondi har sakin fonds social hinna no nga ira ga kadem me kenchu nyana aga gana ga mogonko serebe ga mi mogonko de mandera antanya ayo so ngi ngai ku ngai pulina fosu ka mata yo nga ke so tanabe poser nga len ko dage so ben ngi le munu den lokoli nga est-ce que c'est sûr nanti harbisa lokoli kharamo ngene kuy fin cournu ko ren danga yi deber ni kanem ko ça c'est certain. Ça c'est certain parce que Ramo le coup travail à distance c'est quelqu'un a bibiao. Ça c'est obligatoire. Donc tous les jours in kawa cours no kwa la katlibunga hari gamanya tous les jours il menu à la fréquence que ça en fonction du niveau. École primaire no kui nkere menga ila en école primaire ko tasu agamanya mercredi ado weekend nga Ramo nga surubanga kwa kebe dabar ni kinyi awa la katay après-midi nga awa correction la katay. Agama connecté kota be karamogo nga mailing ala kato inanti ama connecté himbi gasige agama connecté nki ajabi ni nanti aywa kianche agama connecté donc igakebe d'abord nous on fait exactement la même chose pour le niveau pour lequel nous on travaille. D'accord. Donc ça c'est obligatoire. Hara gatanya lycée kabegani continuité pédagogique qui ranadia karamogo nga en fonction des équipes pédagogiques bohodi iga kwa goliniti igolinya nyoka bohodi rale choisir yogonu wadi kunda groupe WhatsApp ne hotana ngano ngani kunda classe virtuelle ya dabari hotana ngano ngani kunda mail munya privilégié mais ko da sulimu ngam tuka ibe ko gole be dabari ko kenima est-ce que len ko da ke kutra woni be hanma ngi deberni gi gani kat ko ngam ngani in ku nga notene aba ma ku nga exercice ni anta wala cours ni ata ga fini gani mi gani notini ya deberni nga ku notuna ke fini golle be nga deberna ga den kane sini no. Alors, hara gane noti bagamanya parce que gouvernement da ko yina le troisième trimestre ke noti ntada da. Himbe gasigi gati noti ntaki ni kenya so lemunu benu gama catégorie ni parce que golinya nyuku gantima on m'a pénalisé. Parce que il faut tieti isa babu etike nga donc kani iti troisième trimestre na noti ntada ba. Mais raramo nunga oui to barnunga oui corrige ne faute nunga no komple wa corrige ne gaile na wala kati lemunu ko na ko yana keno ko hulane anda da bari simo kenu rama da bari timo anna kawanya kundwa et puis on mara mungu nanti le munu benu examen ngi mara hara ganei troisième ok brevet de collège ki gadanya contrôle continu nga bac ki gadanya contrôle continu nga le munu benu ga première nga par exemple oral de français ngi mara har sai kun oral de français ke hilolo ma bagai donc dama bagai faut le munu ku har sai ni rang ko da bari timo nga examen ke kane donc correction non kun kunda bari correction petit note mbane correction niya ira gali mun ku gomini na ko yananti anda ke dabar timogonga ama ke dabar timogonga a troisième trimestre ke kenke not intadi mais après c'est ku question yo ma mar mu ka gari ka to ka ketanga o yin le kat président bismillah o andre ngana sukana bu jabra depuis Côte d'Ivoire
Yo kadi vraiment mo bani kande vraiment minata bunne nawari anga de ke famu yesu kino ya parce que la sama nga ya su xam ko mangado ko mo be kharangano sakati kubeni gama kharambali ngene ke question bi anga de jabi wacca to munyani question récurrente yani saranu ku way ikonu wateke ogo mo remundene est ce que e-learning kay continuer wala ina arrêter na donc quand la bande kito danga nanti khari igami iremundeni a continuer na ikunyime à leur niveau anti arranger les lemnu kusugari ni kota ban ikunyime tike mulla parce que gande kemule tina wati kenke fo lakku ngi khare munditi imere ko itinte lemnu kusumula parce qu'il faut que distanciation kena nya il faut que lemnu kuna ma gabo classe ni kuno ho angado kubinu suko wada famu yekitay vraiment nawari khadi ta sikandi wala ta tamundi parce que digamu ko wodi famu sil yo psychologue ni ko hakile donc do famu nanti imakanu conseillère attends le personnel voilà psychologue scolaire ni ko isu yere ine yere ti famille sedentaire anga sere misono angati ni birmanda yo kati ko rire mendanga mission den fotam bindu fe soni ko fe gatini encore le mendanga yagu nyani ndugu nandaga ko donc ma yagu problème be ngene waraga enke me fayke ndin kanko kharangunda na nyani nga sino gobu yi ma expérience enke me fayke taxulere lasmante nyani de temps en temps enke me énervé donc c'est naturel parce que anni taxuni 2 minutes effectivement alanta angani kani ko golle ngana atalanga bona ma parce que ngana bugu angara gollinya angari tant que defona ngana ken géré na dinanta angana taxu no bani anatanga kangulu ndeberni anga hajute ndeber nga occupé do lemnu mbatte ngege kutunku khoro kunku yime autonomie ngi mari yime ani gollu ndeberni kha folo mané kebe chaque minute faut kan antirndi an nekede berni man nek yane antina yo kebe ga makhara ken yana kam donc il faut que ana distance la mané wutu khadi ana marati wo c'est pas parce que ngera wa khara ndu nan taxu da batte nga su ko ngana wala na su koy limne kena autonomie ngi khakita yo fo tanaki be angro ko angati évaluation ke woni kan ke be nanti note ni ngay donc note ntey mais effectivement wori wosu do kita correction ni ngari ni tout le temps effectivement devoir ni ngana daga correction ni ngari ni wori correction ni ngay li correction yogoni nati le menen mena fay foni yogoni woyi mena fay wana wori kebe gama siro ado kebe gada gama kilelak yo keke en question ni won kunya vraiment nawari wodo famu yekité de résumé le mané de bertan c'est pas à moi de le faire mais de wori pour qu'on a ti famu yekité yo vraiment nawari donc so beni gana choix de bari igari lemunu de bari deni yo kenke o makakonu risque kenke wati woga birene no ko be risque ngay partout ana précaution ni nyangu tuta ana ko lemene ndanga angana la seme kha angu tuti angana tang angana limenta ko ni woro ko mo be énervement ngay stress ngay fotane wuñinde ke xama bono wodo wori soro nga defo ko nante xama xare mundeni parce que de kebe ko ngey megere mugu igere ko nanti les privilèges kini les familles défavorisées donc soro ko nu yiti wala ide kende bari sefe no ko le munu exposé fo ngumu lemu wado fo ko lemu ni remu garder ken xadu soro ko konu di siri nanti pourquoi ko gulem no ndedi ko ngami xallu ndedi yo donc ke xana wala nke nyimena foko katinke ga ngar ke be simay na ken ko ma ñani invité ge et puis ya ñaan système ke no ko puisque mo lenki ko take voilà donc ku beni gatini yo mulo ino kulem no exposé parce que iti prioritaire ni ko mangro ko mo be débuter o ga dan trinka ngati xa wogo mak ko mo bati les familles défavorisées ado ku beni ga dans les périphérique na ti banlieue ni ko kunya favoriser pour qu'il mo nandaga fane ado folmanu ado personnel de santé ni ko ado sugo mo ko betal mais de toute façon ken no kuyi sarno na iniki l'entarundi parce que décision finale ni amaro oriental serait obligé de nanti kariha alle mendenge parce que les menenga difficulté ngama donc obligé il faut qu'on a dingen non angana talle menga to ko compendi ani mer choani il y a pas de problème par contre alle menga na to compendi on a de roto alle meke agara kubenu kitageli na kaso kunna ma sankama yo kendi rattrapage ngana dabar ni haratimbe kenga au moins kunga ma parce que oga de continuité pédagogique kebe a hetinanti les mekerni hotu agama kebe garao révision nduru nyani kubenu ga agara kubenu gara kunna ma sankama
Et kun kanta san kuna maga na toko kunda bar ni akotasu ina do kenye c'est pour ça qu'il gamu ndale mun ku ikotasu ina honne khara alle menga agane exercice nu karagiya ga maga anga tuna tile kiki atampi ada hillo dabari c'est pas grave ana hillo ke dabari ndaga honne tum nana kona da ngani ade aywa atoko sikoi donc rombane angi kapadu ngere menga il a 8 ans aranken kaleke peut-être mais le mot parce qu'il va avoir 9 ans au mois de juin. Le mardi école intamara mardi mercredi pardon ngana tu nanti sata ke mardi ngata tampi honne ntina dangani aywa normalement ko banana ko yana sangue nuronye mais tu fais la moitié mardi tu fais l'autre moitié mercredi et la lemu ku dengi école nga a décision finale na sarno nyamara sarna beganati kanu intamundi gire mendengene ado kanen khawa parce que watte be gado suro kompen nogondi na holla ken chogoyi kempeti batarangate harsa solution makete kengate donc ngana tanga le menga ngato kan kompendi y a pas de problème mais aranta to kompen nogondi aga saka aga renkane aga ntakharan on a doken no khoy c'est tout c'est le beganati intamundi gire mendengene tu as parfaitement le droit nke meni le monga medenge école mais c'est difficile aussi parce que les gens qui sont en et puis parce que je continue mon télétravail tous les jours au gama conférence téléphonique d'abari et gamel nous benu la katinga nyara moronga anyale mununga il faut que je puisse répondre anya sarnonga il faut que je puisse répondre et là ndatini landa kunja bini parce que ni comprendre le rôle de mes enfants c'est pas possible mais sarnon na tunanti yabunta kehidi gollenga na kotankama demander ntirindi Kharangen nokunga angana la same tirindindi. Ça c'est très important. Oso ni karaona kenka hudumara. On n'a pas l'habitude de ça on a ka hudumara. Ewa nawari amna tabune wa gelona golle ko na joppo wacha foga lere kita yo kingo ngis mana o maramuku lere o kenken sorongo na odina kengol ondana kunde badome yo president ala nyana gar fokke fay ha keso yo magana kenke fay e gade knoy itanga angana telle lenko da kan lemu ngana telle den lokoli il faut nan khrinda finamba wala na man yana bawni ngeme lemme ngamul na den lokoli khrinda fina parce que lokol mu le 11 khara sarana gabul len ko taki message nya gaini une message sarana ko message nya gaini katia anya idro an adresse email anya portable anya fotana une adresse email fe nya gaini ise arnya ikunga nke wati lemme ngano ko be khara mo droit na message ngai kata ko sumu wa kay katte parce que c'est le remplacer donc du coup ni les me no ngantet mo kuno kalunde na monti denne ngi khirindi birame get lokoli tagente ni mando c'est sunti lokoli ha directeur mer gardien nya ne ngere enjabi parce que tilanti le men deni fina ngam khibaru ngametin len ko tak sarana ko droit man deber ngara ko mo gombe deja hi hana sarno nga ina tugella gana iye ko lingu nyintengel mangi nyintega de toute façon la ko linga nango nyanta to kira sanko di parce que khara mo nga ida sondage nya dabari obligatoirement ina sarno kutirindiniya anga munda le mengar ni malle mentarni parce que sondage ke hale organisation antanya no anga nati alla na lemunu tamia auto anga matirindindi le menan pa ke bega mundili alla ntake organisation dabari donc première période ke bega dabari odo 18 kenha donc lemnan pano nga kunda koni nanti sarna hano nga pardon kunda koni nanti ya mundi gire mundege idatu ira gale menan pa kebe utu ida kunko mois de juin no rondi gella ganei anga da hay anga sasa ke anga sage saka hinunga alla décision utu nan tangal le mendege comme continuité nyano do sarno kuna ana message nya wala gara mo nga aywa ke hagati hulane ayu pa klendi nga mundi le menga ana école nga na job anga nako inaka hu groupe ke ina place comment ina place ina 16 ni nebri de telle sorte que ragla qui finit wala ina konanda ngani ya gelira ga utu parce que il y a un nombre à ne pas dépasser donc classe nunga nkora me morombe il y a un nombre à ne pas dépasser parce que la koni anati hoho il faut 1 mètre donc himbe garo 1 mètre demi classe no rondi les munukura ntadangin tamudi hilolo classe standard donc kenga ya kono nanti bon ça c'est que c'est possible ou bien ça n'est pas possible. Mais quoi qu'il arrive, les menenga compendio, les menenga ekolinkandio, harange kikenke kena makakutia. Et puis, nga hotana kono soni kondangani, haraganei alla gantal le menchunchini, harange kedi. Alla ganta haini, gela ganya nati muronga. Teleke kada dudu roto, amaka toro yarike dandanga telekedi. Kada dudu roto, les jeux, que ce soit la télé ou les jeux à Swambana. Oui. Nanti le menenga livre mutu anna harake. Haraken karanga.
o ma kenga hoka pa haklen yo inshallah aywa amna tamuku aywa d'accord aywa président bismillah saro fuga émission ke o gala xen tekke nga dum brebe wala aywa leg chef leg ren kini aminata kemro na émission ke la xen tere tiken inshallah bismillah président yo kiantan aminata ke vraiment ada suko a métier nyani serengolle ngadi kebe akinei ari yadi gollem paga la sama yebe go ma ada bugo ma ado sakondi voilà wona tigana wona na wara wona mama ado soro beni ga trinkene woni tiga woni mama yo ke antana na yile ke medo boro dangane woji ke ngai ana nyen la ngani de temps en temps ago kharamundi naga haklu ku aga saranu ku éduquer parce que saranu ku éducation lebnu ku éducation danginti saranu ku éducation et puis wona ma khasima de khadina ti vacances nyani parce que go budu simati vacances nyani sarano ngo wi ni yaho sakiti ado ke sur paso be gem sarano na wi yaho lemnu na wi yaho lemnu na kira xenxene vidéo conférence ni ku anyana so banya cournu sur go bu wori te connecté ne morning ko ngonanti lemnu mari absence igana yiri ni brebe soit problème de connexion inati problème de connexion wala ha ibante donc ken absence yani ko mamne to bunegro ko ko be donc kianta namne to bunne wata ngana wari wayetata na inshallah ado trinkano ado DG buli Fusenu Sumare wada ha nawari wada ha mam nawari wa president oda mam wadantiga kinga amneta diga legru bega ma katti mar bunga kinga mama nden nyantene katanga vraiment ameni wa o kinga o kumula soni krano nga lagana wudo yonki sanya oda sudanga ke wote bega du lagana wa wurgi bakni kama laganta takro danga harbisa inshallah kumbi tv ayere ay mar musudanga yo inshallah hamini on mula kumego bunyana lina sefe ngar ko mobe len ko da ka suni ke ade ben television kan ko yimel len ko da ka subakati e wa moyen technique quoi o ko soni ko fo kana kenga ro go yankitnoma yo kinwa wa celebri wa siglen ke ketiano danga yo ken soni ke camera wana mama ona tiga yo akembe ngi kumbi tv directeur technique na donc mama ona tiga ke go dem bismillah diga le ko katare bon inshallah nki ana gano arni parce que aga di bismillah e kumbi tv aga do baraje donc diga mu benu ganyi makati soni ko ndiko o soni ko maka ya guti nanti onta ku ganta ke beto maka ya gutai ko o gara to ya gunuti hinunga Kenya nda o to halle higabe donc on a do to ganta ke beto ona tindinde nga onanya sasa alhamdulillah soni kallemenga soni kallemenga ta golle bedi allora la kolinkanu kudi o soni kallemu on est nombreux là-bas et asuna soni kemo harakana ga iko ganta ko noti mo nga aswa soni kemo donc demandula yana ti kunno kuni har soni ke tubabu nu ko lila kenya ne donc serengo lenga ni kebe angana ti ndi gollenga ya bunta kendi saka munta kendi donc ona dudu ko to ganta kebetu ona ti ndenga onanya oni tirindi inode ma gollunga inode ma ora gore nunga ora gite manai kharangenga bombe e ona ko yiga dinanti uga kibidi la samihinya ne ada suwa la sama amoba la sama donc ya gunta tikenga kharangen begani kharangen nyana hoga be sarna donc ona dudu to lemunu kuyi ina kharangen ke ina tartibi ona dudu to ina kharangen nga ina niso benga uga munda ono kanuntaka uga munda ono debuntaka uga munda ono jamanuntaka arantanya na abdan kharangen halle donc ona dudu to yagare wigo ona hankaro kharangen ke ku kun kalleni kenyi arantanya na sarno palle haro kuga la kolinkanu ndi mogomo odo sarno nyanka no kitunkini me ogale munuko ogide mana iga haranga sarno ngama ka hoyi hankanto donc on a do roto o harsa on a medema tuwawi on a medema tiwarai et puis on a do de mati soninkaro merci beaucoup nawari amnata bunne madame Konate oda mamodan ciga otu wa conseil atongadi principal à l'éducation nyana khawatu khadi ndiko dunga keron kende tay nanti femme politique nyana bawni o sulu kentu nanti sini danginto ko anyanya UMP wa candidat nga noko begani mairie de montrer yo ma premier ministre ni megate la meeting nga ngoshi mana ken so hore so ni kalle mesu danga na so ni le memori do président ni France premier ministre nga tele ke meeting nga tele dema vraiment kenga so hore kino katike ngole ko nga yo harbisa on alla nyaga na hameni ko bu haganya na wa mairie nga haganya na wa ministre ni haganya ko tele ko so ni kala ko kinga o tigara bawni hakum fina nyunga courage kini le mun nga bu len ko take il faut que conseiller ninga maire ninga il faut que maire adjoint ninga tout ça o certain no monga e wa kinga hawa touré do certain donc
wa lantrona sukna kusulen ko take kunyo danga soyedo wa nyaga adunga serfono ko ben ko hakumo hagari ke kille koy wa marum nga yo ko mo be sirana kadi wa amusoni ka to du fale bawoni serebe ang sare France linga ngala wala la soni ko mo be ko ben sare kala bangi ko beni dimbe ngati digen to ko ani di nyaba yo Allah ti xoreani anke mo mams ni mo wala setreni ko kumeni ali sumari ni alhamdulillah me ga fer suñana ga debrouiller mo be soni nga ga xanne ga ko ga mumude hari nya France no nya mashallah wada ma wada tiga wa kum tv wade mare mo so inshallah aga mo suma kum tv ko sagari ni kumeni ko emission ni me harugula déplacer no ga tere so ngori kaninga ko sagari no ga kumeni ka fuma ona kat mare mo ko ona kat famuye kimia wakati khibaru nga mo be anya coronavirus khibar ya nya fota na kuma inshallah wa committee mo tadro to president wa digal legere nga ma yo kay mani DG buli fu senu sumare yo dan ci gandan na wadi ndam mama tandro ko tenga ando Soninke Camara au directeur technique directeur technique Soninke Camara et ado au invité de qualité de valeur Aminata Boune Soumaré Aminata Boune Konaté Aminata Allah tabaki attention émission ke ni préparer ni ti puli danga dino dinge complexe yani nga Soninke Kongo Aminata Boune be ke sari France ga Soninke Kongo sans problème sans accent ngé ke Soninke ndam bankal même en privé elle m'a dit ça même en privé ti Aminata ke Soninke Kongo ah ouais ti complexe ngatele Soninke Ndiamina Soninke, je suis complexé ngati de Soninke vraiment ce qui ni sewenya vraiment yakara humpai Soninka humpai oui mais ani igara tona du valoriser on a du koy into ko exemplaire aussi sourire ko exemplaire na Soninka humkoy ado giatana yakara humpai Soninka humpai anga Soninke muko kharangem pai anda su ko fume a wodo tunanti yahare nyana nga kagume nyana nga allemu nga maha angolle nga maha yo kuni exemple ya vraiment wogo siri koyni Soninko comme DG ngado ko mo be sigira na ban su sigino konkine na ban su tafuno konkine ngeke nyahari ali ke ngira ngari kubi TV no hoke anga taxu ke Soninka xamne la bante limpide anga tangar kati jama kadu ke position nga maha politique sociale et tout ça Otila Nangani, bravo, merci. Quel est na faute langue finchoni keke? Quel est lingi amari lingi? J'ai fait des efforts insurmontables. Tu as très bien parlé. Hanawari lingi asu Soninka no nga vraiment pour le Soninka sans orienter ko hayaru Philippe Besou que président ke Aminata woto hasuni Soninka fangana gorwa donc ha drogo to Soninka da harbisa o yere o da hay dome ko nga yo anya feddu kuno ko nyaanya mo tan so wotu nante ha sunu kan cité yani bawon président ke me Aminata ngatu mo be wa gol ke bay de ben ke comité bi me ken gol yanki ke ya kadi ken ke fine gol yanki tu baga ke fine ken do fotana yo e harwana yi Soninka no ken vraiment hay ko kapo ha riman kapo yo ke kenya ngati ya garaw c'est important pour boloni yo ya garaw ken ne fois sur ne akar ke besu yo ma cere bi ngale fo boloni ken fe ya garaw ke adra fo kapo Soninka adra fo kapo kanga adra fo kadebe adra fo kapo no kusanga fenami kenya ni kanto e ga Soninko français ko mo be quand on dit qu'un homme c'est une personne qu'on a éduquée, quand on dit qu'une femme c'est une nation qu'on a éduquée. Nantangana wasugon karamundi ani ubana karamundi kangana yagare karamundi ba no ngam duna so karamundi ba woni yagare an kanga an lamun karamundi an fos teberni kemwa ewa osoye nyan lengo gori yagaru kita yagaru fili karamundi to ngani ga ko debal Soninka no e mustago kharange ke kama e mustago to ke kama oda ma moda tiga e soro jongoni di message ni ka woni ma woni tiga soro bisu ngani committee bi e wa final ngo lenki o gida laji bu laji ad message kay vraiment do encourager o ma wotti ba woni Soninka fankana gore ana ka e wa kinga gani sino mane me o ko gabe to nga ngotu fankana haran nangelengi am décourager ga fankane to habben su ngani committee bi de kana e wa Facebook kama ado e wa télévision kama oda ko yoda mama o yakatana lagana ko su do xeri wassalam. Merci. Salam. Merci.